ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधनवोपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशोऽध्यायः। वाल्मीकिरुवाच इति ताः शीतला वाचः समाकर्ण्य प्रिया मुखात् सुदेवो धैर्यमालम्ब्य हरौ चित्तमधारयत्। निःश्वस्य दीनवदनो यद्भाव्यं तद्भविष्यति इति निश्चित्य मनसा पुष्पाद्यर्थं वनं ययौ। एवं कृतवतस्तस्य कियान् कालो गतक्रमात् समित्कुशफलाद्यर्थं कदाचित् काननं ययौ। सुदेवो मनसा ध्यायन् हरेः पादसरोरुहम् तस्मिन्नेव दिने गच्छद् वापीं सूनुः सुहृद्व्रतः। प्रविश्य वापीं चिक्रीडे वयस्यैः सह वारिणि जलयन्त्रैः क्षिपन् वारि बालकेषु स्मयन् मुहुः। जले क्रीडां मुहुः कुर्वन् ग्रीष्मे मोदमुपायजौ। एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेम निर्भरम्। अगाध सलिले तिष्ठन् बालकैरुपमर्दितः सपलायनमन्विच्छन् सुहृद्वर्गभयाद्रुतम्। विधिना नोदितस्तत्र नियम्य श्वासमात्मनः ममज्जागाधतो येऽसौ वञ्चयन्नात्मनः सखीन्। तत्रापि व्याकुलीभूय ततो निर्गन्तुमुन्मनाः सहसा मृतिमापन्नः कुमारो गाधवारिणी। जलादनिर्गतं वीक्ष्य सर्वे चकितमानसाः समानवयसः सर्वे हा हा कृत्वा प्रधाविताः। गौतम्यै कथयामासुर्बृहच्छोकपरायणाः वज्रपातसमां वाचं बालानामनतिप्रियाम्। श्रुत्वा भूमौ पपाताशु गौतमी पुत्रवत्सला। एतस्मिन्नेव समये वनाद् विप्रः समाययौ। निशम्य पुत्रमरणं त्वष्टेवापतद्भुवि तत उत्थाय तौ विप्र दम्पती वापिकाङ्गतौ। मृतं पुत्रं समालिङ्ग्य स्वाङ्के कृत्वा कलेवरम् सुदेवः पुत्रवदनं चुचुम्ब च मुहुर्मुहुः। ततः स्वाङ्के स्थितं पुत्रं मृतं वीक्षन् मुहुर्मुहुः सरुदन् विलपन्नेव गद्गदाक्षरमूचिवान्। सुदेव उवाच वद पुत्र शुभां वाणीं मम शोकविनाशिनीं शीतलां ललितां वत्स मनसो मोदमावह। विहाय पितरौ वृद्धौ न त्वं गन्तुमिहार्हसि वत्साह्वयति ते मित्रं वेदाध्ययन हेतवे। मुदाह्वयत्युपाध्यायस्त्वामध्यापन हेतवे। तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्र कथं सुप्तोऽसि साम्प्रतम्। त्वां विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनम्। शून्यारण्यमिवाद्यैव त्वदृते सदनं मम। वनेऽपि नैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनम्। फलमूलप्रियस्त्वं चेत् नोत्तिष्ठसि ममाग्रतः। न मया चरितं गर्ह्यं ब्रह्महत्यापि नो कृता। केन कर्म विपाकेन पुत्रो मे निधनं गतः। अहो धातः किमेतावत् फलं लब्धं त्वया महत्। लोचनं मम दीनस्य वृद्धस्याकृष्य निर्दय। निर्धनस्य धनं बालं दम्पत्योरवलम्बनं हरतस्ते कथं लज्जा जायते न हि कुत्रचित्। सर्वत्र सदयस्त्वं वै मयि निर्दयतां गतः। कथमित्यन्यथा भावो मम भाग्यवशादहु। कुत्राहं शोधयाम्यद्य पुत्रं प्रकृतिसुन्दरं
द्रक्षे तवाननं कुत्र पुत्र चारु सुलोचनं पर्जन्य स्रवते वारि सूते धान्यं वसुन्धरा गिरयो रत्नजातानि मुक्तासारं पयोनिधि न तं देशं प्रपश्यामि यत्र पुत्रं मृतं लभेत् यद्गात्रं तु समालिङ्ग्य हृद्गतं तापमुत्सृजेत् हे वत्स त्वं सकृदवाचं श्रावयाशुदयाङ्कुरु विलपत्यति ते माता कुररीव गतत्रपं तां दृष्ट्वा तु कथं पुत्र दयानोत्पद्यते तव अननुज्ञाप्य पितरौ न कदापि भवान् गतः आवाम पृष्ट्वा किं दीर्घ मार्गं त्वं गतवानसि वेदाध्ययन सद्वाणीं कस्य श्रोष्यामि साम्प्रतम् त्वामनुस्मरतो वत्स कलवाक्यं मनोहरं शतधा दीर्यते नोद्य ह्यायसं हृदयं मम मन्ये सुधन्यं किल कौशलेन्द्रं यः काननं दाशरथौ प्रयाति दधारनोऽसून् सुततापदग्धो धिङ्मां सुतस्य प्रलयेऽप्यनष्टम् गोविन्द विष्णो यदुनाथनाथ गोविन्द विष्णो यदुनाथनाथ श्रीरुक्मिणी प्राणपते मुरारे दीनानुकम्पिन् भगवन् दयालो मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम् देवाधिदेवाखिललोकनाथ गोपाल गोपीश रथाङ्गपाणि कलिन्द कन्या विषदोषहारिन् मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम् वैकुण्ठ विष्णो नरकासुरारे चराचराधार भवाब्धिपोत ब्रह्मादिदेवा नतपादपीठ मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम् शठो मदन्यो भविता न कोऽपि यो देवकी सूनुवचो विलङ्घ्य पुत्रे दुराशां कृतवान् अभाग्यो लभेत को दृष्टविनष्टवस्तु। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने स्वदेव विलापो नाम सप्तदशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।